and remove it in total. Se hace la elevación de la lesión con las mismas técnicas que mencionamos anteriormente, y en estos casos, una vez que se ha hecho, se usa una navaja que empieza a hacer la disección submucosa, como lo pueden ver en la imagen C, con la idea de que quede totalmente erradicada la lesión. So to show you what this looks like, to play the video, how do I just... El video. So here we've already cut through the mucosa. This is the submucosa. This is our knife. This is the muscle right here. And we're just slowly cutting through the submucosa, separating the mucosal layer from the muscular appropriate. Ahí pueden ver gráficamente cómo una vez que ya se ha elevado la lesión, ya iniciaron los cortes graduales con la navaja, está bien haciendo completa la disección submucosa, pueden ustedes ver la muscular y la muscular más abajo. So this has a cap on it that helps us to separate the mucosa from the muscle, sort of providing traction within that area. Tienes a través de la capsulita que está al final del endoscopio, te ayuda a hacer la diferenciación correcta entre la submucosa y la muscular. Obviously you have to be very careful because one cut here, you're into the mediastinum or into the peritoneum. Hay que estar seguros, pues, desde luego evitar que vaya a haber una perforación. In terms of what kind of lesions can we remove, this is, can you put the video please? Para determinar cuáles son las lesiones que se pueden remover con esta técnica. So this is a patient that was referred for about a 10 centimeter polyp in the rectum. You can see it comes from here and it goes all the way across to over here, and then it comes all the way down onto the anal canal. Esa es una típica lesión en el recto. Como la pudieron ver, tiene una gran extensión y es bastante nodular, va desde la parte media del recto hasta el canal anal. And this is just NBI showing you, again, we're looking to see if there's any signs of advanced cancer that may be present. Ya se hizo una tinción de la superficie del pólipo para tratar de determinar si existe cáncer. And then, play the video please. After doing ESD, this is what is left. We've removed all the way from here to here. This is approximately 70% circumference of the rectum. Esta es la lesión después de haber hecho la resección de la submucosa endoscópica. The patient was completely cured of this. It was basically a tubular adenoma with high-grade dysplasia. La patología mostró un adenoma con displasia de alto grado. By using this technique, we've basically saved this person's rectum. O sea, con esta técnica le pudieron salvar el recto al paciente. So another way that we look at these lesions to try to determine whether or not there's cancer is looking at what's called a Kudo pit pattern. And that's when we use NDI. That helps us to highlight the pit pattern. The most dangerous pit pattern is this one, where there's a lack of vessels within the surface. Otra técnica, otra clasificación que usamos para determinar si hay cáncer cuando estamos viendo la lesión endoscópica es desde luego la clasificación de Kudo, que fundamentalmente indica el patrón de las glándulas del crypt, de las criptas de las glándulas del pólipo. Lo que no queremos ver es lo que mencionó en el estadio de ahí abajo, el estadio 4, en el cual la distorsión de las glándulas y el patrón vascular se ha desaparecido prácticamente. So how successful are these techniques? There are two studies I would like to go over with you. They're both large meta-analyses. On one side, we have a meta-analysis on EMR. This is a separate study that was a meta-analysis of endoscopic submucosal dissection. Vamos a ver la comparación de las dos técnicas. Hay dos estudios grandes comparativos, uno usando resección de mucosa endoscópica y el otro usando la disección submucosa endoscópica. As you can see, both of them contained thousands of lesions that had been removed. When we take a look at it, both of them have very good success rates of over 90%.
Si ven ustedes, fue una gran cantidad de pacientes y el éxito en las dos series fue aproximadamente del 90%. EMR tends to have less risk of perforation, but a greater risk of delayed bleeding and greater risk of recurrence of the polyp. En el grupo de la resección de mucosa endoscópica hubo menos perforación, sin embargo hubo mucho mayor recurrencia si lo comparamos con la disección de submucosa endoscópica. Now, the biggest risk with ESD is that of perforation, where I showed you that that muscle layer is right there next to the knife. Obviamente, con la disección submucosa endoscópica, la perforación es mucho mayor. Generally, most of these we can handle endoscopically with either clipping or suturing. Generalmente, esto general se detecta durante el procedimiento endoscópico y ahí mismo se puede resolver con suturas endoscópicas o con clips. Less than 1% of the time does the patient actually have to go to surgery for any complication. Menos del 1% de los pacientes acaban en cirugía cuando se lleva a cabo esta técnica. Now, what's interesting is when you take a look at ESD, there is a difference in complication rate between Asian countries and non-Asian countries. Sí, lo interesante es que hay una diferencia en las complicaciones cuando usas pacientes en países asiáticos comparativamente con países no asiáticos. You can see in Asian countries they have a much greater rate of complete en bloc resection, or zero resection, need for surgery afterwards. In almost every adverse event, they're superior in terms of their data. But tell me that again. So basically, they have a higher success rate with less complication. With Asians? In Asian countries. En países asiáticos hubo menos complicaciones y más éxitos en la resección endoscópica. But this most likely is due to the fact that these techniques originated in Asia, and they have a greater experience in terms of these techniques, and their doctors are just more experienced in dealing with these polyps and lesions. Y eso se debe a que los países asiáticos tienen mucho más experiencia y fueron muchos de ellos los pioneros en desarrollar esta técnica. Same type of thing. So this was a study that looked at just EMR versus ESD in a country in Europe, a European country. So we've excluded any of the Asian countries. Este es un estudio comparando las dos en un país europeo. And they compared in their hospital EMR versus ESD for resection of large colonic lesions. Y compararon la técnica de resección de mucosa endoscópica contra la disección submucosa So they had over 374 patients. When you take a look at it, when you add up all the patients that needed surgery, there's only a little over 10 patients. La cirugía para estos pacientes fue prácticamente mínima. If you look at the size of the lesions that they removed, you can see that on EMR, the average size was about 3.5 centimeters, but they took out lesions up to 13 centimeters. In ESD, it was usually about a 5 centimeter lesion, but they were able to remove lesions up to 14 centimeters. Si lo comparamos basado en el tamaño del pólipo, en el grupo de la resección de mucosa endoscópica, las lesiones fueron más pequeñas comparativamente con la disección submucosa endoscópica. Now, this 14 centimeter lesion took them nearly 10 hours, but they were able to successfully remove it. Inclusive tuvieron éxito con lesiones de más de 14 centímetros de diámetro. But in terms of their complication rates and bleeding rates and perforation rates, you can see that EMR was superior for perforation, but for bleeding, ESD had a trend towards being superior. Si vemos la complicación de sangrado fue mucho menor en el ESD comparativamente con la resección de mucosa endoscópica. But the ESD patients also had a less chance of recurrence. Obviamente en los pacientes que tienen disección submucosa la recurrencia es mucho menor. So when we compare EMR versus ESD, ESD is superior for en bloc resection, low recurrence rates, a curative resection, and less risk of bleeding. EMR is better for complications such as perforation, and it's faster. Obviamente la disección de mucosa endoscópica es superior si analizamos la resección en bloque, la recurrencia y la resección curativa. Obviamente el EMR es mejor en términos de complicaciones.
The need for hospitalization also varies between ESD and EMR. Generally, most of my EMR patients we've done as an outpatient. There are some ESD patients that I have admitted overnight just to observe them to make sure there's no signs of perforation, but most of them are also done on an outpatient basis. Estos procedimientos generalmente son en pacientes ambulatorios. Ocasionalmente el paciente se queda 24 horas en el hospital para observarlo, para estar seguros que no haya una complicación o una perforación. And obviously the availability of expertise will vary depending on where you practice. What is that? What did you say last? The expertise level will vary. Sí, obviamente es muy importante que haya experiencia con el endoscopista que está haciendo esto, porque de otra forma no es un procedimiento que cualquiera puede hacer. So, if you recall, we talked about the characteristics of a polyp that can suggest early cancer. There are certain characteristics we look for, such as invasive pit pattern, which was that type 5 Kudo pit pattern. Whether it's a non-granular versus a granular lesion, size and whether or not it lifts doesn't have as much of a correlation. Esas son las características que normalmente nos indican si el paciente puede tener cáncer en la lesión, como puede ser el patrón de las criptas en la clasificación de Kudo, como vemos si es granular o no granular el tumor. Obviamente el tamaño. Lo que es muy importante es que cuando se hace la inyección submucosa el pólipo se levante. Cuando el pólipo no se levante, generalmente es indicativo de que probablemente ya haya una invasión de cáncer, y desde luego que si hay sangrado espontáneo también es indicativo de que puede haber una neoplasia. There's just another study that just found the same type of characteristics for invasive cancer. But if you take a look at it, these studies, this last study, took all their polyps and they came up, what is the risk of cancer in a polyp in the colon? The greatest risk is when you're dealing with a cancer that is more distal, like rectosigmoid area, if it's non-granular and has a sessile component to it. Obviamente volvemos a hacer énfasis que viendo estas diapositivas, los pólipos que más incidencias de cáncer tuvieron fueron los que tuvieron superficie lisa y algunos que tenían más localización distal en el recto. Proximal lesions tend to have a much less risk of having cancer. Las lesiones proximales tienen mucho menos incidencia de cáncer. So when you're taking a look at a colon polyp, if you find one that is proximal, that is granular, even if maybe 14 centimeters or 10 centimeters in size, it's less likely to contain cancer and can be removed endoscopically. De ahí la importancia de que cuando localizamos una lesión que es proximal, que generalmente es granular, aunque sea de tamaño grande, la resección endoscópica va a tener mucho más posibilidades de que la lesión no tenga cáncer. So going back to what we were discussing earlier in terms of surgery, we're mainly reserving surgery for those cases where there is definite invasive cancer and for lesions that after we removed endoscopically, if there are high-risk factors within the pathology specimen that would suggest lymph node metastases. Entonces es importante pues que analicemos cuáles son todas las técnicas y que una vez que se haya el análisis de la resección tengamos certeza de que no hay invasión de linfáticos o evidencia de metástasis. And this was reiterated in the current guidelines from the American Gastroenterology Association. They basically recommend that if you have a patient that has a large lesion in the colon, then they should be first referred to an endoscopist who has expertise in advanced resection techniques prior to going to surgery. Las recomendaciones presentes del AGA indican que cuando detectemos una lesión en una colonoscopía que sea de gran tamaño, antes de enviar el paciente a cirugía, tienen que ser enviados a un endoscopista que tenga experiencia en el manejo de estas lesiones. So back to our case study, this was our patient with the flat polyp. You can see,
After we inject it into it, it's not raising up very well, which is a worrisome sign, but this could be due to prior interventions. Then we cut around it and then cut underneath it and completely removed it. And this was the lesion afterwards. This came out to be, thankfully, just a tubular adenoma. Colonoscopy 3 months later showed complete removal of the polyp with no evidence of recurrence. Entonces, volviendo al paciente inicial, esa lesión se levantó, se le hizo la disección submucosa endoscópica. Ese es el espécimen, se fue a análisis, fue un pólipo benigno. El paciente tuvo una colonoscopia de control 3 meses después y estaba totalmente erradicada la lesión. Now, these same principles, as we discussed, can also be applied elsewhere in the colon, or elsewhere in the GI tract. This is a study that looked at EMR of early esophageal cancer. Esto también se aplica a otras partes del tubo digestivo. El doctor también tiene mucha experiencia en el manejo de estas lesiones en el esófago. This study included 1,000 consecutive patients that underwent EMR for curative intent. Any residual Barrett's was ablated with argon plasma coagulation or radiofrequency ablation. Mean follow-up was over 56 months. Este es un estudio en el cual se llevó a cabo en pacientes con esófago de Barrett con carcinoma intramucoso. Se analizaron 100,000 pacientes, se hizo esta técnica endoscópica. Después de haber hecho la técnica, se usó un poquito de ablación del esófago de Barrett residual con el argon plasma y posteriormente se les dio seguimiento por 56 meses. Complications, only 1.5%, all managed conservatively without surgery. Las complicaciones fueron muy bajas y todas se pudieron manejar conservadoramente con endoscopía. 96.3% of patients had complete response. 96% de los pacientes tuvieron respuesta. And surgery was only required in about 26 patients. Cirugía nada más se llevó a cabo en 26 pacientes. So overall, when you take a look at the data, 2 patients died of Barrett's-associated cancer, 2 patients out of 1,000. Solamente 2 pacientes murieron por complicaciones asociadas al esófago de Barrett. When you look at esophagectomy, which is the traditional approach for adenocarcinoma, cuando vemos la esofagiectomía, que es el approach tradicional para el manejo de estas lesiones, the risk of mortality in expert hands is up to 1%. La mortalidad es mucho más alta, aún en manos de expertos. That would be, if you applied that to this data, there would have been 10 patients who would have died just from the surgery, and that's not counting the morbidity that would occur after an esophagectomy. Obviamente, si lo comparamos con esta información, la mortalidad es menor y las complicaciones de la cirugía son obviamente inexistentes. So, in real life, this was a patient, a 93-year-old, who was found to have an adenocarcinoma within Barrett's esophagus at the GE junction. Este es un paciente de 93 años con un adenocarcinoma esofágico. El caso se discute con cirugía y oncología. By endoscopic ultrasound, you can see the lesion is in the mucosa with a little bit in the submucosa. The muscularis propria is not involved. Se hace un ultrasonido endoscópico y se da, ahí la lesión está totalmente limitada, sin evidencia de... We did band EMR on this patient. You can see there's the rubber band placed. Afterwards, we went with the snare, cut it off, and 2 years later, he's still disease-free. Se hace la disección submucosa endoscópica, se obtiene todo el espécimen para el análisis histopatológico. It can be also used for other types of esophageal tumors. This is a patient that had a 5 centimeter